AS dalam beberapa hari terakhir berupaya keras mendorong dihentikannya perang dengan mengusulkan jeda tempur selama 60 hari untuk bernegosiasi. Usulan terbaru menuntut pembebasan 10 sandera Israel yang masih hidup dan pengembalian jenazah 18 sandera sebagai imbalan pembebasan sejumlah tahanan Palestina. Prosesnya akan dilakukan secara bertahap dalam 5 tahap selama periode gencatan senjata 60 hari itu. Skema ini berbeda dari proposal AS pada Mei 2025 yang mengusulkan pembebasan seluruh sandera dalam waktu 1 minggu setelah gencatan senjata dimulai. Usulan ini juga mengatur penarikan pasukan Israel dari Gaza. Namun tidak dijelaskan apakah penarikan itu akan dilakukan sepenuhnya atau sebagian. Sebelumnya saat gencatan senjata dilaksanakan awal 2025, Israel hanya menarik pasukan dari beberapa wilayah. Untuk menjamin perang akan berakhir secara permanen, AS, Qatar, dan Mesir akan berperan sebagai penjamin jalannya perundingan. Dalam usulan terbaru, Hamas juga diminta tidak lagi mengadakan upacara serah terima sandera yang disiarkan di televisi seperti sebelumnya. Namun hingga Kamis 3 Juli 2025, Hamas masih mempertimbangkan proposal tersebut. Pertanyaan kunci ialah apakah Hamas telah mendapat jaminan yang cukup bahwa rencana yang direvisi ini benar-benar akan mengakhiri perang secara permanen. Hamas berpegang teguh bahwa setiap rencana gencatan senjata harus mengarah pada penghentian konflik secara permanen dan keseluruhan. Menurut seorang pejabat Israel dan seorang pejabat dari negara penengah yang berbicara secara anonim, respons Hamas diperkirakan akan datang pada Jumat 4 Juli 2025. Presiden AS Donald Trump juga berharap tanggapan dari Hamas akan muncul dalam 24 jam. Bahkan jika Hamas menerima usulan tersebut, masih butuh waktu untuk merundingkan rincian sebelum gencatan senjata bisa dilaksanakan. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hanya menyetujui gencatan sementara sampai sayap militer dan pemerintahan Hamas dibubarkan. Ia juga mengisyaratkan perang masih akan berlanjut hingga Hamas dikalahkan. לא יהיה חמאס, לא יהיה חמאסטן, לא חוזרים לזה, הדבר הזה נגמר. אנחנו נשחרר את כל חטופינו ואנחנו נכריע את החמאס. לא יהיה, לא יהיה. לא באמת, איך אפשר להגיד את זה? זה שתי מטרות נוגדות, איזה שטויות, איזה שטויות. זה עובד ביחד, אנחנו נשלים את זה ביחד. בניגוד למה שאומרים, לא יכול, אי אפשר לעקור, אי אפשר אנחנו נחסל אותם עד יסוד. Sejauh ini, Hamas bersikukuh gencatan senjata harus menjadi jalan menuju penghentian perang secara permanen, bukan sekadar jeda sementara. Di tengah situasi inilah Al-Haddad muncul sebagai pemimpin baru sayap militer Hamas di Gaza. Sebagai tokoh garis keras yang menolak kompromi tanpa jaminan diakhirinya perang, kepemimpinannya diperkirakan akan berperan penting dalam menentukan arah strategis Hamas ke depan.